aw fɛn fɛn bɛ k'a fɔ nin waati in na ni o kɛlen don k'a ka arajo butɔn ka munumunu ni k'a bila 98 a n'a nɔkanfɛ 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten coyi tɛnɛ tarata araba ka taa bila alamisa la nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔ yɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunnasirilen kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma Umar Mariko ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi nɛgɛ kɛrɛfɛ Jakarija Dambele filifɛn kamisogo ka jata ni ka bila bɔlɔlɔ o sanfɛla la kuma bara la sa fɛn min ye Janginɛ Jara a bɛ Janginɛ ni sɔgɔma sumaw bɛ di baasi foyi t'u la tabarikala k'i fo a diyara n ye k'a lamɛnbaa bɛɛ fo maa o maa sɔgɔlen b'an na sɔgɔmada in na an ka foli b'u bɛɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tabarikala kebe ni sɔgɔma sema sin sɔgɔma k'i fo ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ɲɛma an ka foli b'a ye Umar Cɛfi Mariko ka PCFM baarakɛla bɛɛ fo wuri ka se kadi ka jatu su saba kante an ka foli bɛɛ lajɛlen tabarikala o b'a to ni an bɛ don ni kunnafoliw ye ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na i b'a ye k'a fɔ kabini sibiri ka don dimanche la wuli ka jɔ a kɛra bamaciw fɛ ni ka u kunda an ka kan damadɔ kan o kanw na i bɛ Sevare fɔ i bɛ Ɲɔnɔn fɔ i bɛ Bafo fɔ a ka ja i bɛ jamana wɛrɛw fɔ sabula a bɛɛ kɛra waati kelen na Burkina ka taa se Niger ma laadalako la an ka wolomasiri tabaw olu ka kunnafoli sɔrɔ yɔrɔ n'o ye DIRPA ye kalo kalo a bɛ kunnafolidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ jamana yɛrɛ taabolo ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la opération Maliko ka a ɲɛfɔ kunun ta o cunna o kɛra ko balalen ka sababu kɛ n'i ye ko ta k'u lajɛ ani dimanche ataki minnu kɛra a n'olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na Sulemani Danbele DIRPA ɲɛma a ye kuma ta a ye nin de fɔ an balimaw aw ni ce aw ka nali la ka na DIRPA lamɛn a ka kunnafonidi la komi an tun b'a kɛ kalo kalo alamisadon fɔlɔ kalo kalo alamisaden fɔlɔ an tun bɛ ɲɔgɔnye kɛ n'aw ye yan pour que k'aw kuma ɲɔgɔnya fɛn minnu bɛ kɛ opération na c'est à dire que sɔrɔdasiw wulilen bɛ wulikajɔ mun na sisan a dangalen bɛ an ka aw ladɔnniya an ka f'aw ɲɛna sɔrɔdasiw bɛ ka mun kɛ baara taabolo la sɔrɔdasiw bɛ ka se sɔrɔ cogo min na ani sɔrɔdasiw bɛ degun mun kɔnɔ u ka baara taabolo la je crois que an b'a a san 2nan na bi an bɛ ɲɔgɔnye kɛ kalo kalo pour que ka a kumaw boloda ni ɲɔgɔn cɛ mais bi bi in na bamananw ko balalen bɛ ko bolodalen ta voilà comme a b'a dɔn tile 2 in na dɔgɔkun tɛmɛnen in na aw ka jabaraniw n'aw ka bɔlɔlɔw kan kuma caman fɔla barika ni u ka baarakɛda dɔ u ka emprise u ka sigida dɔ u y'o di faamaw ma o sɔrɔla cogo di a bɛ kalo damadama dɔ bi bi in na Faransi autorité politiques u ka politiki mɔgɔw ani Mali politiki mɔgɔw u tɛ ka ɲɔgɔn ka kan fɔ notamment an ka transition donc o hukumu kɔnɔna na Faransɛw nana wuli k'a fɔ ko Maliyɛnw bɛ ka Irisiw ka société privée dɔ utiliser Mali la ko ka terrorisme kɛlɛ donc ko n'o bɛ kɛ olu bɛ taa ka bɔ Mali la donc o de y'a to depuis février nin san kura in depuis février kalo u ka président ko
olu bɛna bɔ Mali kɔnɔ sɔrɔdasi kunda k'u bɛ sigida fɛn fɛn la donc u b'o bɛɛ bila u bɛ taa donc o décision talen u ka sigida fɔlɔ u tun ka kan ka mun bila o de tun ye Gosi ye donc o kɛla nin kalo ye tile 19 kalo tile 19 la u y'u ka kan ye u y'a di forces armées maliennes ma bon an hakili la kan ye di la o ye kuma bannen ye mais kan di don yɛrɛ an hakiliw nana yiran parce que an y'a ye u ka bɔlɔlɔ kan u ka porte parole dɔ ko k'olu sigilen bɛ n'a ye ko tɔgɔtiɲɛ bɛna s'u ma Wagner mɔgɔw fɛ n t'a dɔn Wagner wa Wagner wa an m'a dɔn mun an t'o dɔn an tɛ Wagner dɔn donc ko olu bɛna tɔgɔtiɲɛ s'u ma ko mun ma kɛ ne y'o boloda ka ban ça veut dire que e bɛ ko dɔ kalama la n'a fɔra ko a ye zonzan minɛ sɛkulu kɔnɔ ni mun ko ko munzan yɔrɔ o ye dɔɔni mɛn a kuma na donc je pense que an bɛ o tɛmɛ ten fɛn mun ma kɛ aw nana fɔ an bɛ kuma nin kan parce que nin bɛ sɔn ka kɛ c'est que a bɛ fɛn dɔ kalama la bon o b'a sɔrɔ an kɔni tɛ fɛn kalama a ko la an tɛ fɛn kalama an ma surunya ka bɔ fɛn kalama donc kalo tile 19 ye u ye kan in di faamaw ma donc o b'a sɔrɔ an ka unité an ka kɛlɛkɛ bolofara dɔw de tun bɛ yen comme kan ka bon mission mun tun bɛ na kɛ a mission ka bon donc an ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ko fo ka mɔgɔ wɛrɛ fara u kan pour que k'u caya u bɛ se ka taama yɔrɔ mun na parce que c'est un peu la zone des 3 frontières donc il faut que jama ka kɛ pour que u ka se k'u ka mission taabolo ɲuman kan donc o de y'a to le 20 kile dila faamaw ma le 19 plutôt et le 20 an ka sɔrɔdasi wɛrɛw nana ka fara minnu tun bɛ yen donc o 20 na u nana donc depuis sufɛ u ye mugujugukan mɛn tout autour de bon o b'a sɔrɔ su tun don sɔgɔmada joona fɛ a bɛ comme 6h 6h30 u commencera ka obus fili ka na kan kɔnɔ tubabuw bɛ yen a bɛ san 3 san 4 bɔ obus ma jigin yen faamaw de bɛ na sisan obus bɛ commencer ka na jigin donc o kɛlen comme an ka sɔrɔdasi taabolow la n'u ye mugujugu fili ten an fana bɛ bɔ an b'a lajɛ par exemple n'a bɛ fili ka na hali a bin yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ a bɔla yɔrɔ min na ka na i bɛ se k'a dɔn mugu in bɔla sira min par exemple n'i ye gabakurun fili sisan a kana bin cɛncɛn kan yɔrɔ a kɔni a bɔla yɔrɔ min fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ cɛncɛn sɔgɔ cogo min na i b'a jira k'a fɔ ko a bɔla kɔrɔn fɛ ou bien a bɔla tilebin fɛ ou bien a bɔla kaɲaka fɛ donc à partir de ça an ka force dɔw bɔla ka taa lajɛ est-ce que n'u bɛ se k'u tigiw gɛn k'u minɛ ou bien u bɛ taa lajɛ mun bɛ yen par exemple n'u ye jate minɛ sisan mugujugu in bɔla yɔrɔ mun na n'u y'a jate minɛ k'a fɔ a bɔla yen sisan a kɛla nin yɔrɔ in de la donc a bɛ se ka jate minɛ hakilina bɛ to yen yɔrɔ la tuma bɛɛ k'a fɔ u kana na tun k'a fɔ u bɛna mugujugu fili yen yɔrɔ la u bɔla o de hukumu na k'u bɛ taa o yɔrɔ ninnu ɲini k'o ye donc mugujugu wɛrɛ nana fili u kan o de nana bin an ka camion dɔ kan a b'a fɔ a ma camion d'allègement c'est à dire que camion minnu bɛ an ka minɛnw ta donc mugujugu in nana bin o kan fo k'o camion yɛrɛ tiɲɛ donc a ye an bila hakili jagabɔ la ni tir ninnu précision b'u la an ye san joli kɛ yan terroristes bɛ tir debout kɛ u bɛ roquettes fili mais a tɛ nin précision ɲɔgɔn sɔrɔ mais comment se fait-il que ni mugujugu bɛ fili o bɛna bin fo an ka mobili kan kan a bɛ mɔgɔ sɔn hakili la quoi donc u tor'o de la malgré que u kɛla u continuer la k'u bɛ taa mugujugu in bɔla yɔrɔ min yɛrɛ la donc u taara se yɔrɔ dɔ de la u ye kasaba mɛn kasa in yɛrɛ a kɛla a ye mɔgɔw tɔɔrɔ quoi donc u y'a ɲini ka kasa in bɛ ka bɔ fan ɲini donc u taara sɔrɔ mɔgɔ dɔw de su donnen bɛ yen u filifililen bɛ ɲɔgɔn kan c'est à dire que a bɛ komi u ye u sutura teliya la quoi donc alors que kɔrɔn bɛ cogo min na bi bi in na an yɛrɛ bɛ kalo min na fiɲɛbaw de bɛ ci donc n'i ye fɛn don hali dugu jukɔrɔ
n'a ma taa fo duguba kɔrɔ komi mɔgɔw b'a cɛncɛn bɛ taama de donc cɛncɛn mun tun kɛlen ka fiɲɛ de ye cɛncɛn ninnu ta ka bɔ yen bon n'i y'a jateminɛ faamaw nana le 19 ma bɔ yɔrɔ n'i kɔni nana i b'a essayer k'i sigi fɔlɔ de yɔrɔ la i b'i ka minɛnw jigin i b'i labɛn donc le 19 o ma se ka bɔ le 20 mɔgɔ wɛrɛ nana far'u kan donc u fana u tun bɛ o labɛn na k'u sigida ladilan n'o dugusajɛ yɔrɔ bɛ taa ye k'a fɔ ko mɔgɔw salen bɛ k'olu su donnen bɛ yen est ce que olu ka nali temps kɔnɔ ani su ninnu yeli temps kɔnɔ o su bɛ se ka toli cogo di tan donc hakili jagabɔ kan ka k'a la k'a fɔ nin baara mun bolo dalen filɛ n t'a dɔn k'a fɔ a kɛla yɔrɔ min na c'était à 3 km 5 comme ça a tɛ 4 km bɔ 3 km ani dɔɔnin o 3 km ni dɔɔnin kɔnɔ ne t'a dɔn faamaw ou bien o bɛ k'a fɔ ko Wagner mun nana ko ka opération kɛ olu bɛ se ka na opération kɛ o périmètre kɔnɔ cogo di ko ka n'o su don yen fo o su ka toli tan nin ye dabaliko ye dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di an kɔni fɛ su ninnu u fagala depuis sɔnni faamaw ka na gosi donc n'o dun kɛra su ninnu su ninnu tiɲɛnen bɛ cogo min na o tɛ se ka kɛ 24 heures 48 kɛ tile kelen tile fila kɔnɔ se k'a kɛla a mɛnna et surtout mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔnfɛla dɔn k'a fɔ tile bɛ yen cogo min na hali n'i sala sisan i bɛ taa sɔrɔ corps généralement a bɛ ja de a bɛ ja donc ka na k'o kɛ tan heure fasiya dɔw la a bɛ ja donc n'a kɛla cogo dɔ la nin tɛ se ka sɔrɔ tan o tɛ se ka kɛ donc ça veut dire que a kɛla bien avant o ye kelen ye filanan tubabu aw ko aw nana aw ye yɔrɔ di mɔgɔ ma e y'a d'a ma e ma taa sira fɛ e t'a la mais sanfɛla e bɛ yen e bɛ ka ko bɛɛ jateminɛ mun bɛ ka kɛ taa ko b'e kɔnɔ wa donc aw yɛrɛ ka hakili jagabɔ k'o la an kɔni t'a dɔn u bɛ mun ɲini n'a ye hali bi et au delà de u ye image minnu bɔ an ye minnu jira u la ta u y'olu bɔ bɔlɔlɔw kan k'a fɔ ko an teri rusilakaw yɛrɛ tɛ ko Wagner de y'a kɛ anw tɛ Wagner dɔn an ma Wagner wele ka na an ka jamana kan an bɛ mun dɔn an ni rusila u ka état an n'olu de ye baara kɛ parce que an ye minɛn san u bolo an ye avion san u bolo an ye armement san u bolo donc an bɛ kɛlɛ mun na sisan temps tɛ yen ɔhɔn a ye minɛnw feere an ma mais a ye mɔgɔ bila ka na mun bɛ se ka na kɛ u bɛ na an former sur le terrain ici parce que temps tɛ yen ni k'i ka nin mɔgɔ bɛɛ bila ka taa jama man ca donc a tɛ dɔ bɔ jama na donc a ye minɛn di a ye na fɛnɛ a ka n'anw dɛmɛ o bɛ se ka former sur place cogo min na c'est pourquoi a b'o reçu ye par exemple même hélicoptère il y a des ingénieurs qui sont là des techniciens des pilotes instructeurs donc kalan mun dɔɔnin kɛlaw kunna ye u nalen b'o tɔ de continuer la même chose pour l'armée de terre la même chose pour l'artillerie donc u bɛ k'o de bayɛlɛma ta ka na fɔ ko Wagner b'an bara donc anw tɛ Wagner dɔn donc o kɛlen mun na voilà o b'a to ni an bɛ taa ɲɛfɛ an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Asimi ye a ye Burkina jamana faama ale ka ciden dɔw bisimila Jago Kebe o ko kɛra cogo di Asi y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye Asimi Goïta a ye délégation dɔ bisimila délégation min bɔra Burkina n'a initiative bɔra u ka jamana ɲɛmaa yɔrɔ Paul Henri Sandaou ni initiative bɔra ale yɔrɔ a objectif tun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye coopération ka se k'o renforcer Mali jamana ani Burkina jamana cɛ cogoya min na lakana nasira fɛ ba u ka lasew la u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye an ka dancɛ minnu bɛ an cɛ an kan ka u sécuriser bawo n'i y'a ta ka lajɛ jugu kelen minnu bɛ Mali la olu jugu kelen de bɛ Burkina jamana na fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye sa ale kɔni ye hakili conseil d'u ma cogoya min na opération ninnu bɛ se ka kɛ lawasa ye Sadio Kamara fo ka taa se Maliki Jaw ma ani maaba caman wɛrɛ olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la
jangina o b'a to ni an bɛ taa ɲɛfɛ Ota. n'an taara ɲɛfɛ an bɛ taa primature la premier ministre ale ka cakɛyɔrɔ n'an taara yen kunu premier ministre a ye a ka ministre dɔw a ye olu bisimila fo ka taa se an ka jamana lakana bɛ se ka sabati a kɔnɔla la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana camancɛ yan fan ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan ka miiri don n'a nataw la k'a daminɛ Segu mara la ka taa fo Mopti basigi o bɛ se ka na yen cogo min na babu a kun y'o ye sɛbɛn dɔw kɛra ka sɛbɛnni kɛ ka sɛbɛn dɔw dilan ka gafe dɔw dilan gafe minnu n'u kɔnɔkisɛ bɛ ti i jɔ fo den 50 ɲɔgɔnna la sɛbɛnni kɛra nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛw dabaliw ani miirinaw olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na jamana k'a daminɛ Segu ka taa Mopti a ka ja ka don kɔrɔnfɛla fan dɔɔnin na nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya min na a ye fɔ min ma ko plan de stabilisation du centre o baaraw o de tun bɛ sen na ka hakilinaw ko olu fara ɲɔgɔn kan lakana o bɛ se ka sabati cogo min na jamana foroba baarakɛlaw olu fana bɛ se ka segin ka na cogoya min na nin bɛɛ lajɛlen ni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bamaciw olu bɛ ka gɛn ka bɔ yen lakana kan ka sabati foroba baara tigilamaw olu fana kan ka na walasa ka baara ko o kɛ jamanaden minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la olu bɛ se ka na cogoya min na n'i ye kow ta k'a lajɛ ka kɛ ni kunnafoni minnu ni an ye a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ premier ministre ni a kɛrɛfɛmaw ka fara ministre dɔw kan o kɔni u ye sɛbɛn bɔ bɛn kɛra sɛbɛn na a tɔ tora sa ministre tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ laadala ɲɔgɔn ye min kɛ ani jamana faama arabɔdonyaw fɛ n'an ko a ma ko conseil des ministres sɛbɛn ka taa ye olu ka sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la sɛbɛn in a ka ɲi baara u ka daminɛ n'a ye n'i ye ko ta k'a lajɛ premier ministre a ka fɔ la a ko nafolo kasabi min ni o kan ka don nin bɛɛ lajɛlen na o bɛ ti i jɔ fɛn min ye miliyari 2 ale ni miliyɔn 300 ani dɔɔni o baara de kan ka kɛ o ko yɛrɛ la ko dɔ yɛrɛ sɔrɔla ka ban o wari la cogoya min na baara a tɔ bɛ se ka kɛ don n'a nataw la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye sɛbɛn a bɛ taa conseil des ministres la n'olu kɔni ye sɔnni sigi a kan baaraw an bɛ taa ni a ye sa a ye fɔ min ma ko plan de stabilisation du centre o baaraw olu bɛ sɔrɔ ka daminɛ o waati la an ka minisiri min bɛ yen n'ale ka caw ɲɛsinnen don lakana ma Dawudi ko a ye fɛɛrɛw ni dabali dɔw sigi sen kan cogoya min na jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ kebe olu dɔw fɔ an yɛrɛ maaw n'u bolo minɛnw olu ka lakana Komi y'a fɔ cogoya min na Dawudi ministre de la protection a ye mesure dɔw ta ko olu sigi sen kan ka kɛ ni depuis attaque min kɛra ɲɔnɔ Sevare fo ka taa fo Bafoma ka se ka fɛn min ye Bamakɔ kɔnɔna ye ka se ka o sécuriser fo ka taa fɔ u b'a sécuriser cogoya min na o baara in a bɛna kɛ ni fɛn min ye an ka gendarmerie ani olu de bɛna jɛ ka fɛn min ye patrouille ye k'olu kɛ sufɛlaw la an ka cakɛda dɔw bɛ yen nɔ ka se ka olu tɛmɛni ko olu nɔgɔya an ka bolimafɛn dɔw fɛ minnu bɛ tali kɛ moto taxiniw ka se katakatanin ma ale ni taxiw olu kɔni ka tɛmɛli nɔgɔya fɛn minnu ye zone aéroport ye cité administrative ka se pont sanfɛlaw ma ale ni Bangidaw EDM Somagep fo ka taa se ORTM ma karatani ni moto taxi de ka boli bɛna nɔgɔya nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen cogoya min na lakana bɛ sabati cogoya min na lakana bɛ se ka sabati tabarikala an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ o bɛ ka kɛ an bɛ don min na i ko bi an ka wolomasiri tabaw fɛ o wulikajɔ o fana de bɛ ka kɛ sababu ye degun caman o bɛ sɔrɔ nka a tɛ ɲɛ o kɔ n'i ye kow ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ka kɛ ni kunnafoni minnu sɔrɔla an ka jamana o bɛ wulikajɔ min na bi cogoya min na lakana a bɛ sabati kunun an ka faamaw n'o ye an ka kɛlɛcɛw ye u tun bɛ larawulili la cogoya min na lakana o bɛ se ka sabati
bamanci dɔw olu kɔni nana an ka mobili dɔ ta mobili min n'a bɛ f'a ma ko camion citerne a jɔlen u nana o ta ni ka sira minɛ ni o ye wulikajɔ a kɛra an ka wolomasiri tabaw fɛ ka gɛnni ko o de daminɛ sa o gɛnni de kɔnɔla la a fɛ yɔrɔ min ma ko commune de Diallo u selen kɔ yen fan fɛ nɛgɛ ka taa nɛgɛ kanɲɛ 9 o tɛmɛnen kɔ ni sanga 30 ye pont min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko paru o pont yɛrɛ o sanfɛla la ja fɛn min ye bamaciw ye u kɛlen don ka forofɛn don dugu la o forofɛn o kɛra sababu ye sa an ka mobili dɔ nana yɛlɛ o kan mobili yɛlɛlen o kan a ma ɲa min kɔ a kɛr'o ye maa 5 o bɔnɛna a nin na maa 1 o joginna Ala ka lara sɔn sumaya ya rabbi n bɛ jɛ ka dugawu k'u ye Ala ka lara ka a sɔn sumaya u ye Ala ka lara ka a sɔn sumaya u ye ya rabbi a bɛ nin cogo in na Jaginɛ an bɛ waati min na i ko sisan jamana a bɛ dabolo min na maaw kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan jamana a bɛ se ka bɔ sabula jamana yɛrɛ de coronnen don dɛ waati min na Laji Burama Ala k'a dayɔrɔ sumaya ale bɛ fanga la waati min na o ko dɔw tun bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ o ko kelen halisa maa dɔw olu bɛ ka tɛmɛ ni o ye o ye waleya man ɲi a waleya man ɲi o tɛ Mali kura ye ka dun fɔra ko an bɛ Mali kura de la o fɔra dɛ kunnafonidila dɔw bɛ yen olu ka baara bɛnnen don ni ka maaw k'u susu ka maaw susu k'u susu Jaginɛ ka jugugalon ka a ta k'a da maa la o tɛ kunnafonidila ye jugugalon n'a taara ka da i la ni susuli barika bonyana i kan waati min na i bɛ sɔrɔ ka se olu ma ka tɔrɔmɔɲɔni di ni tɔrɔmɔɲɔni dira sa fɛn min ye u bɛ sɔrɔ ka susuli jɔ k'i tanuni ka a daminɛ o parati kɔrɔ minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ halisa dɔw ɲɛna ko o kelen ko o bɛ taa ni o ye a tɛ ɲɛ i hakili b'a la waati min na Sumailu Bube Mayiga Ala ka a dayɔrɔ ka a sumaya mana min na a bɛ premier ministre la kunnafonidila dɔw wulila a waati la Jaginɛ ni ka susuli ko o de kɛ ka susuli k'a kɛ tile damadɔ a kɔfɛ an tilala ka na a ye dɔrɔn olu bɛ ka Sumailu Bube Mayiga ka a tanu ka k'a ka défenseur ye ɲininkali de bɛ kɛ mun de kɛra o waati la mun de y'u yɛlɛma suko ani dugusɛjɛ cɛ ɲininkali tɔ min o bɛ yen nka hali ni tɛ misiw min yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko jifile o tɛ yen fɛn bɛ ji la min ka girin banba ye an bɛ don min na i ko bi a bɛ maa dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko o baara kelen ko a bɛ sira sɔrɔ nin waati ninnu na o de kama Jaginɛ campagne bɛ fɔ min ma ko campagne médiatique o de bɛ ta ni ka maa dɔw sɛgɛrɛ nka i b'a sɔrɔ n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ i bɛ taa bɔ a kan k'a fɔ a bɛ ka ta ka maa minnu yɛrɛ sɛgɛrɛ olu yɛrɛ baara ɲɔgɔn dɔw gouvernement kelen kɔnɔ walima bulonba kelen kɔnɔ o baara ɲɔgɔn dɔw de bɛ nin kunnafonidila ninnu fana kɔfɛ Jaginɛ ka kuma cɛjugu ta ni ka dɔw sɛgɛrɛ i hakili to a la dɛ tile 2 in na lajɛ wulikajɔ a bɛ senna bi Imam Umar i b'a dɔn Imam Umar ministre de l'action humanitaire Jaginɛ mun de tɛ ka fɔ a ma bi a kunkolo bɛ bɔlɔlɔ fan bɛɛ bi a kunkolo bɛ bɔlɔlɔ fan bɛɛ bi i b'a ye k'a fɔ jateminɛ kɛ dɛ jateminɛ kɛ i ka a kow ta ka a lajɛ an ka jamana kɔnɔ nin ko ninnu kan ka jɔ ten dɔw balo b'a la dɛ bon ni balo b'a la jamana kɔnɔden de kan ka a faamu ten ka i ka faamu kɛ i yɛrɛ ye ka hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ ko nin ko kɔni caman bɛ yen i b'a sɔrɔ maa dɔ de bɛ a kɔfɛ maa min ni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nanzaraw b'a fɔ cogo min na a qui profite le crime Imam n'i y'a lagosi a ka lagosili o nafa bɛ se jɔn de kan an bɛ don min na i ko bi n'i y'o kow ta k'o lajɛ jaabi jɔnjɔn i b'o o sɔrɔ o de kama kunnafoni di sɛbɛnw bɔlɔlɔ siraw Jaginɛ nin bɛɛ lajɛlen de kelen don bi ni ka gosili bɛ ka kɛ cogo min na gosili a bɛ ka kɛ ten yala a y'a damata ko jumɛn de kɛ nin bɛɛ ye ɲininkali ye maa kan ka min kɛ i yɛrɛ la a ma kɛ cogo cogo sa Jaginɛ kunnafonidila ta ye ka kunnafoni di o y'i ka baara a kɛcogo ye nka ka fɛn d'a ma la fɛn min t'a sɔn ye ka tila ka Jaginɛ maa sɔrɔ o kɔfɛ maa min bɛ tiɲɛ yɛrɛ la ka ni nkalonjugu k'o tigɛ walima ka entretenu ka nafolo
ka a bila kunnafonidila dɔw ka bolo kan jangina ani maaburujala dɔw ka bolo kan u ka baara a kɛcogo la jamana kɔnɔden kunkolo de kan ka baara kɛ ka filɛli kɛ ɲuman kan ani juguman kan a bɔ ɲɔgɔn na walasa faamu o bɛ sɔrɔ kow la fɛn dɔ ye fulaw jalaki ye nka a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ n'o bɔr'i yɛrɛ da a ka ɲi a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ o b'a to ni an bɛ taa ni kunnafoni ye nin ye lasɔmini ye a bɛ se ka faamu cogo min na a bɛ faamu an ka minisiri min bɛ yen ni ale ka caw ɲɛsinnen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ o ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma Ablaye Diop a ye bisimilali kɛ PAM programme alimentaire mondial olu ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ anw fɛ yan a ye o bisimilali o kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ PAM maa min ni a bɛ ka a jɔyɔrɔ fa anw ka jamana kɔnɔla la yan maakura don nin ye a bolo dontɔ ye baara la a ko a ka di anw ka jamana ye baara ka kɛ cogo min na ko ale bɛ fɛ a ka baara o ka boli o siraw de fɛ o de kama sa a ko ale bɛ se ka wulikajɔ kɛ walasa jamana bɛ a yɛrɛ sɔrɔ ale b'o wulikajɔ kɛ a ka baara o sira fɛ o de kama a nana ni ka na an ka minisiri kɔnɔ o lajɛ ka a ɲininka a hakilinaw la olu bɛ se ka an ka jamana dɛmɛ cogoya min na o ka fɔ man yɛrɛ a tɔgɔ ko monsieur Eric Perdison n'i y'a ta k'a lajɛ ale de ye PAM u ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana kɔnɔ an ka jamana yɛrɛ de b'a dɔn baloko sira fɛ dunkafa sira fɛ an mago bɛ balo kɛrɛnkɛrɛnnen min na anw de b'o dɔn an mago bɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min na anw de b'o dɔn ko ale kɔni bɛ an ka bila la i ko an mago tɛ caman na ka diɲɛma su ka kɛ anw dɛmɛli o kan k'olu ka baara k'a bɛ don o hukumu kɔnɔla la k'ale kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ o hukumu o kɔnɔla la minisiri min ka ca ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ma ale fana ye bisimilali kɛ a ko kɛra cogo di Kebe Mas fɛn min ye Musa Atayer ministre des sports ale ye bisimilali kɛ fɛn min y'a ka minisiri so jabala la a ye maa mun bisimila sa o de ye les ressortissants de Kolanjɛba Kolanjɛbakaw awɔ a y'olu de bisimila délégation in nujuru tun bɛ maa min bolo sa ale yɛrɛ ye fɛn min ye CNT an ka wasanbulonba a ye o membre ye madame Kone Mariam Kone ale de tun b'a ɲɛfɛ Masu ni minisiri ka ni ɲɔgɔn ɲɛ in kun tɛ dɔ wɛrɛ ye baro tɛ bɔ Kolanjɛba de a bɛ bɔ yen a kibaru yan ne bɛ baro kibaru dɔn les introuvables Kante kun bɛ k'a ɲini jɔnni Kante jumɛn Sulemani Kante ale kun bɛ k'a ɲini ni makila ni kɔlɔsi ani dɛmɛ ka Umaru ɲini yan k'a ma suguri yɛrɛ dun ne ka mɛn Umaru min ma e kama o ma ne ka mɛn baro ma Kolanjɛba baro o kelen de don Kante k'o ɲini Kante bɛ k'a ɲini kabini sun tigɛra a ma dumuni kɛ wa suguruduguma fana bɛna se a ma suguri fana dun o bɛ k'a ɲini halisa Ala k'an kunna jɛ ale kɛ ka di k'a ye ne ye nin ye dɛ i ye jagi bɔ yɛrɛ nka nin kelen nin Ala k'an kunna jɛ kuma da la ni bɛ nin ye dɛ ale bɛ bala ni dudu de ta ka don dugu kɔnɔ Ala k'an kunna jɛ ayiwa non i ka cɛkɔrɔba tun bɛ k'a fɔ yan kunun tɔɔrɔ jumɛn Imam Bugula a y'a kuma fɔ kunun k'ale terikɛ k'ale t'a dɔn k'a taara yɔrɔ o yɔrɔ baro wa non mɔgɔ hakili bɛ ka jigin a la sisan nka a bɛ kɛ cogo di don bɛ n'a dugujɛkan don Gagini a ko fana teliyara koyi ayiwa kiwara di est-ce que baro bɔra est-ce que a bɔra e bɛ kɛ ka di ka nin ko ninnu ɲɛdɔn ne m'a ɲɛdɔn kɔni an kɔni ta ye worobulajilaya ko la ne kɔni ye Kante ye k'a ɲini tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale b'a ɲini mun a ka mun b'a bolo k'a ma sun tigɛra a ma dumuni kɛ sugurudu yɛrɛ fɛnɛ sera a ma sugurudu ale ka mun la sunkalo la silamɛ hakili bɛ jigin silamɛ ɲɔgɔn la o ye tiɲɛ Kebe an ka taa sun taabolo ye Mas
a ye kɔlɔnjɛbɛkaw bisimila sa fɛn min ye u ka kumaɲɔgɔnw bolola min kan o de bɛ tali kɛ fɛn min ye le 10 avril tɛmɛnen avril kalo tile 10 tɛmɛnen ko fɛn min ye funɛnkɛni 2 olu kɔni bɔra kɔlɔnjɛba ka tagama u sen na ni ka u kunda bamakɔ ka yan nɔ fɛn min ye Asimi Goyita ye halisa o caman ko in bɛ sen na a ko in bɛ sen na dɛ fɛn min ye Asimi Goyita ye u bɛ se ka na u ka kɔkɔrɔmadoli k'a ta k'a si ale ma cogoya min na nka depuis u nana sa fɛn min ye président ye u ni o ma se ka ɲɔgɔn ye ci bɛ président na koyi donc ninnu ka intervention ye min ye sisan fɛn min ye Musa Atayɛri ye n'ale bɛ fɛn min ye sifinnakaw ka ko ɲɛnabɔli la a bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ cogoya min na o ni président ka se ka ɲɔgɔn ye wajibi y'o ye masina ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɔra kɔlɔnjɛba kɔnɔ mais o tɛ wajibi ye dɛ wajibi kɔni tɛ sa nka a ko kɔni filɛ bɛɛ ni président ka ɲɔgɔn ye o tɛ ko ye dɛ o tɛ président yɛrɛ ma yɛrɛ ayi o t'a dɔn Musa nin ko dɔw ɲɛnabɔ ye denmisɛnw tɛ yan denmisɛnw su fɛ Musa tɛ denmisɛnw ka ministre ya olu bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ tan tɛ Asimi yɛrɛ bolo sisan tan t'a bolo koyi tagamakɛlaw bɛ ka caya dɛ tan tɛ Asimi bolo a y'a to Musa ka nin dɔw bisimila koyi o ka ɲi tan Musa yɛrɛ bɛ nin kɛ awɔ nin yɛrɛ ka ɲi tan an bɛ taa ɲɛfɛ n'an taara ɲɛfɛ kunnafoni foli di sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Inter de Bamako Inter de Bamako a ye bɔra ni kibaruya ye Bouakari togo la ɲamalakaw ka belebele a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ a bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi ko kuma dɔ ko a kɔni bɛ ka fɔ ŋunuŋunukan min ni a bɛ ka fɔ ko ani tiɲɛ ka surun kosɛbɛ ko kisɛ bɛ a kuma la Bouakari a ka kiritigɛli min kɛra don tɛmɛnenw na n'a fɔra ko fɛn ma ye a nɔ la Bouakari maa minnu bɛ yen ko olu kɛra sababu ye ni ka a kiiri kunnafoni di sɛbɛn Inter de Bamako y'a jira k'a fɔ ko walasa Bouakari a ka bila a ka taa so a ka fɔ ko fɛn t'a kɔ fɛn t'a ɲɛ ko o kiritigɛla dɔw bɛ yen ko a maa kelen kelen ko 1,100,000 ko y'o de minɛ biriki 100 maa kelen 1,100,000 walasa ka Bouakari k'a lajɛya a fɔlen filɛ kunnafoni di sɛbɛn Inter de Bamako a ye a ko ka a walawala a ko Bouakari a minɛra ni ka a bila bɛrɛ la a minɛli min kɛra ni k'a bila bɛrɛ la ko a kumaw cayara fo ka taa fɔ a to ten wulikajɔw olu kɛra bɛɛ lajɛlen ye i ta fɔ i ta fɔlen kɔ waati min na fɛn min ye Bouakari a bɔra a yɛrɛ da don tɛmɛnenw na k'a fɔ k'ale ka kunfiya ko o de kɛra sababu ye ni ka nin lase ale ma nka o baara ta kiri tigɛlen kɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko Bouakari ko a jɛlen don i b'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ a jɛlen don i b'a fɔ perkal a jɛlen don i b'a fɔ min yɛrɛ bɛ meleke fure la ni ka taa a da a ka dayɔrɔ laban na o ye perkal ye o de ye perkal ye tɔgɔ wɛrɛ b'a la o n'a melekera fure la tɔgɔ wɛrɛ de bɛ d'a ma tɔgɔ wɛrɛ b'a la ayiwa tɔgɔ wɛrɛ b'a la ne ko a tɛ se ka kɛ couleur wɛrɛ ye dɛ ayi a tɛ se ka kɛ couleur wɛrɛ dɛ se ka couleur wɛrɛ poche tɛ k'a la munna tɛ kɛ couleur wɛrɛ munna tɛ kɛ couleur wɛrɛ a jɛman yɛrɛ de ka ɲi a kɛ o la koyi sabula ko jɛlen don ka di Ala ye kebe bɛ dɔ kalama na Masini ye kuma gɛlɛn sɔgɔmada in na dɛ an ka taa i ni jo b'a kuma kɛ e da t'a la n sɔrɔ ko in yɛrɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ sira in fɛ dɛ tuba dun sira jɛlen don dɛ ale de bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ arijinɛ sɔrɔ ni arijinɛ kɔni ka di i ye wajibi i bɛ tɛmɛ o sira in fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ ten ko ja ko a kiritigɛlaw ka kɛ ni Inter de Bamako ka kuma ye ko a kiritigɛla dɔw ko 1,100,000 ko u ye o de minɛ ko o bila u jufa la jagina ni ka sɔrɔ k'a fɔ ko Bouakari jɛlen don ni nɔnɔ kɛnɛ ye Bouakari ka a jɛlen don ni perkali ye Bouakari ko nɔgɔ t'a a fan si la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko kɛra ten kiri kɔni
anana kurakuraya sabula Cour suprême y'a yira k'a fɔ ko kiiri in ko a tigɛ cogo man ɲa kunnafoni di sɛbɛn a ye hakili jagabɔ kɛ a ko fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaa ye ale yɛrɛ min ye kiiri ɲɛmaaba ye an ka jamana kɔnɔ k'a kan ka wuli ka jɔ kɛ ka Kongo o jamana faama k'o ladege n'a bɛ fɔ a ma ko Etienne Tshisekedi ko ni Etienne Tshisekedi ka kow lajɛ ko a kɛra sababu ye ka kiiritigɛla 250 ko olu gɛn ka bɔ kiiritigɛ la k'a sababu kɛ u ye yuruguyurugu walew kɛ u ma da o misali dɔrɔn ma u taara Tunisikaw olu fɛ yen Tunisie ko fɛn min ye u ka jamana faama ye ko a dimina kiiritigɛlaw kɔrɔ k'a fɔ ko yuruguyurugu caman yera u fan fɛ Conseil supérieur de la magistrature k'a sera ka dimi ten k'o ci ko an ka jamana ɲɛma a bɛ yɔrɔ min na i ko bi ko ni nin ko in kɔni sɛgɛsɛgɛra ko k'a kɛ sɛbɛ ye ko nin kiiritigɛla ninnu k'a kan k'u gɛn k'u bɔ kiiritigɛ la ka tila k'u minɛ k'u bila kiiri ka bolo kan jaginɛ k'u kiiri ka tila k'u kiti awɔ i t'o kɔrɔ dɔn ayi k'u kiiri ka tila k'u kiti kunnafoni di sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko le témoin a da sera an ka cɛkɔrɔbaw ka kow ma bi dɛ Mohamed Ali Bacili Baco n'a bɔra a bɛ mura la a nana Bacili ko Bacili est-il poursuivable pour incitation à l'injure ko ka Bacili ko ka taa n'a ye kiiri bunakun kan ko sabula k'a bɛ ka maaw bila nɛni na nɛni kunnafoni di sɛbɛn le témoin an ka a fɔ o fɔcogo la ale de y'a fɔ cɛkɔrɔba kana n'a fɔ ko ne yɛrɛ ka kuma don ne ka kuma tɛ dɛ le témoin ale de y'a fɔ Baco mon père le témoin ale de ka kuma don le témoin ko Baco ko kabini a bɔra Imura la jaginɛ ko a kumara a ye kuma ta k'a ko an ka premier ministre n'o ye docteur Choguel Kogala Mayiga ko an bɛ bɔ CEDEAO la ko kɔrɔlen ko ni o fɔra ni maa o maa y'o fɔ ko o bɛ nɛni ko dɔgɔtɔrɔ dun filɛ nin ye ka nin fɔ premier ministre ko munna ko a fɔli yɛrɛ cɛ ka jugu ko n'i ko k'an tɛ bɔ CEDEAO la k'i bɛ nɛni ko Choguel kelen filɛ nin ye k'a fɔ nin k'an tɛ bɔ CEDEAO la ko munna k'o tɛ nɛni nin ma jugu dɛ ana ne cɛkɔrɔba kɛlɛ ayi jefere kun do subhana buru fe an da bonna ne cɛkɔrɔba kɛlɛ dɛ jar ja jene jefere de o kun do subhana buru fe an da bonna dɛ ne cɛkɔrɔba kɛlɛ kunnafoni di sɛbɛn kɔni ye a ɲininkali kɛ ko munna ko a tɛ nɛni ala k'an kunnaja ya rabbi ala k'an kunnaja an bɛ taa ɲɛfɛ madame Ibeka fortement pressentie au Gabon première dame kɔrɔ ba Ami jaginɛ ko Gabon ko a bɛ sɔn ka taa o kɛ a sigiyɔrɔ ye an bɛ don min na i ko bi ko filiya kɔni o ma ban fɔlɔ ko nka ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko ba Ami o ka sigiyɔrɔ k'o bɛ sɔn ka bɛn Gabon ma sabula a kɔni bɛ fasoba Maliba kɔnɔna la yan a denw ani olu tɛ ka ɲɔgɔn ye a furukɛ n'o o ye Laji Burama ye ale ni Gabon jamana kun ka di fo ka taa fɔ a to ten jango maa minnu bɛ fanga la bi a cɛ ani olu ka di fo ka taa fɔ a to ten n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Malisigi o kɛlen don sababu ye ni ka ani a denw k'u mabɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko Gabon kɔni o negeba de b'a la fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ ka sigi sen kan a fɛ cogoya min na a bɛ se ka t'i sigi Gabon Karimu Buba ani u musow fo ka taa se u denw ma ba Ami walasa a n'a mɔdenw olu bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na a buramuso o ka to tobi ka kini tobi ni ka di a ma ko o baaraw olu de bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi ko ala a tɛna mɛn a bɛna jɛ jamana in kɔ ni ka taa i sigi Gabonkaw olu fɛ yen kunnafoni di sɛbɛn le témoin ale ka nɔbila o ye nin ye ala ka ɲɛ ka d'aw ma an tɛ taa kunnafonidigiw fan fɛ hali n'o y'a sɔrɔ kunnafoni tɔ bɛ yen nka an ka taa bɛɛ n'i ka waati don 20 20 18 65 nɛgɛjuru sira filɛ nin ye Jakarijan ni min ye da gosi o la don allo somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ somɔgɔw la Ismaël Samake k'i fo k'i waleɲuman dɔn kuma b'i bolo Grand Bubula Sidibe ani auditeur cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen tabarikala ala ma latigɛ abada
a bɛ minnu da ko victoire min bɛ sɔrɔ lakana sira fɛ ko danfara bɛ o ni politiki sira cɛ n'o tɛ n'an ni olu ɲɛ kɛra naani ye don o don a kuma tɛ fɔ o kɔfɛ tabarikala masi mɔgɔ de bɛ sɔrɔ min bɛna fɔ e ɲɛna ko lakana kɛcogo ɲuman ko politiki fɛɛrɛ foyi tɛ o kɔnɔ o kɔni o tɛ ko kalama article 53 n'i y'o ta constitution kɔnɔ o b'a fɔ ko le gouvernement conduit la politique de la nation a bɛ fɔ ten kelen wɛrɛ ko o gouvernement kelen dɛ c'est le gouvernement qui dispose l'administration et la force armée article 54 b'a dafa k'a fɔ ko le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale donc article 78 ni 79 bɛ o tɔ dafa mieux que tout ça masi ne ko victoire ko kuma in minnu wulila ka armée sɔmina kunu ko cɛ lakana cogoya man ɲi ni u ye fanga sɔrɔ olu sababuya la olu tɔgɔ tɛ fɔ bilen a ko filɛ dɛ je parle du M5 RFP mais a bɛ fɔ cogoya dɔw la ko la victoire a plusieurs papas mais la défaite elle orpheline donc ni Sunbala Jara nɛrɛbɔla tɔgɔ tɛ fɔ victoire fɛn fɛn bɛ k'a sɔrɔ bi maliyɛn sɛbɛn bɛɛ niyɔrɔ de ye o victoire ye minnu bɛ k'a ɲini k'a danfara bɔ n'u n'a ɲɛ kɛra naani ye don o don a kuma a bɛ bila parce que si tɛ kuma in na tabarikala olu bɛ kuma kan k'a fɔ ko an bɛ a fɔ an ka cɛkɔrɔba ye hijila taga yɔrɔ ye ala ɲini yɔrɔ de donc sabali kuma o kan ka bɔ ala ɲini na de ta donc kuma in fɔcogo a ma bɛn ne ma cogoya si la an b'i fo ala ka tile yɛrɛ d'an ma merci beaucoup an bɛ taa italikaw fɛ yen ordi allo oui salam waaleykum salam tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Ibrahim Tunkara n bɛ ka wele ka bɔ Itali yenkaw bɛ di basi tɛ mɔgɔ si la i bɛ Milan wa i bɛ Rome walima i bɛ min awɔ n bɛ Milan awɔ kuma b'i bolo voilà bon chaque fois an kɔni an b'aw ka émission lamɛn tabarikala émission taabolo ka ɲi an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ o diyara n ye kosɛbɛ bon fɛn min ye Maliko ye franchement vraiment an bɛ autorité minnu bɛ yen bi an b'u fo ni Ala sɔnna a ma fɛn min ye Bacili ka yɔrɔ ye bon ne kɔni fɛ mɔgɔw k'a to yen parce que gɛlɛya de b'a kan bon gɛlɛya dun filɛ nin ye a tɛna mɔgɔ si to i danbe la gɛlɛya de b'a kan parce que i bɛ k'a ka taa wagati n'i ye dɔ fɔ i bɛ k'a ka fanga ma u b'i wele ka dɔɔni min ma dibi la i n'a fɔ Kassim Tapo y'a fɔ cogo min a taara miliyɔn ta minɛ M5 ka kɛlɛ kɔnɔ hali sini a ma bɔ k'o jaabi dalilu b'i bolo o la Kassim a fɔ bɛ ka fɛ 10 millions di la ma a ma bɔ k'o jaabi dɛ Tunkara o fana ye cɛkɔrɔba kɛlɛ ye dɛ voilà bon donc a dun ale mɔgɔ jaabi ka nɔgɔ ale bolo Mali kɔnɔ trop donc hali Kassim Tapo kunu n y'a ka fɛn dɔ lajɛ a ko Bacili donna magistrature kɔnɔ cogo min na ale b'a dɔn bi babu t'o kan an bɛ i fo kosɛbɛ k'a kɛ to k'o ɲini i fɛ bi babu t'o kan an bɛ taa ɲɛfɛ 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye 20 20 18 65 nɛgɛjuru sira o ye radio ye Peace FM ye an bɛ taa ACI kɔnɔ allo Sidibe bɛɛ ka somɔgɔw baasi foyi t'an na Sidibe k'i fo ka Janginɛ fo a tulo b'i la k'an ka cɛkɔrɔba fɔ CNT kɔnɔ ka docteur fo Muti k'an ka général de guerre fo n'o Bugula ye n bɛ n ba bɛɛ lajɛlen fo wagati tɔw man ca awɔ an balimakɛw fɔ Mamadu Sumakɛ Ismaël Sumakɛ Yubandaw ani Kasara ni Segu Mayiga n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna denkɛ fɔli da magara yɔrɔ dɔ la sisan ko kana digi a la an ye kɛlɛ daminɛ don min a gazi cira ale la a cira Bugula la minnu bɛ ka ɲinɛ an kɔ bi fɔli n bɛ min f'i ye o mɔgɔw tun bɛ min kunu a ɲininkali kan ka kɛ olu sen tun tɛ kɛlɛ la o a ɲininkali kan ka kɛ fɔli kɛ daw la ko olu sen tun tɛ kɛlɛ la o de kosɔn olu bɛ ɲina sumana bɛ ja bɛ ɲina yɛrɛ karida tan don an tɛ an yɛrɛ kɔ kolonɛ duuru tɔgɔ bɛ fɔ bi anw ni tubabu de ko ye ko an b'an dusu gosi n'o ye sini a bi an b'a gosi n'a ye sini suya bɛ ye sirasiyɛ an n'a sɔrɔ mɔgɔw tun b'a ye dɔn mɛ k'a dɔn ko jamana n bɛ se ka mara ni mara cogo la tan
bɛɛ n'an tun ma wuli k'an min fili ni a tun tɛ kɛ cogo sira kɛcogo kun t'a la donc bon fɔ Ismaël ɲɛna a kɛ dɔ a la hali sini Ismaël n'i sara bi ta i bɛ don arajo kɔnɔ parce que i ye fasoko kɛlɛ de kɛ donc ale b'o kunna k'u kan ne b'o la e yɛrɛ b'o la Janginɛ yɛrɛ b'o la tabarikala ne minnu tun bɛ yen nɔ ni olu ma da kɛlɛ la olu denw n'an tɛ se ka kɛ kelen ye o an bɛ maliden mais olu n'an tɛ den suguya kelen ye an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ ni Ala sɔnna bɛɛ k'a fɔ k'an bɛ bɔ CEDEAO la an tɛ bɔ CEDEAO la tiɲɛ ye ka di Ala ye an ka cɛkɔrɔba ni min ko k'an tɛ bɔ a la mɔgɔ tɛ nin na dɛ a bɛ f'i ye de ko ni CEDEAO b'i balo ça c'est aw balo mais o ni neni tɛ kelen ye dɛ ni ko ko mɔgɔ bɛ ka neni kɛ de ni min ko an bɔ CEDEAO k'o tigi bɛ neni ne m'a ye mɔgɔ dɔ a propos bɔra dɔ da kɔnɔ ko siya dɔ ma k'o ta ka neni yɛrɛ ta ka ɲɛsin o tigi ma ne m'a kɛ wa m'a mɛn m'a fɔ a ma kɛ dɛ mais m'a kɛ a ma mɛn mɔgɔ bɛ se ka kɛ hakilina fɔ n'e ko k'i tɛ se ka bɔ a la o ye kungo ye mais o ni neni o tɛ kelen ye bɛɛ ka min fɔ aw ɲɛna journaliste minnu bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ niyɔtɔya la kolo t'a la mɔgɔ kɔ dɔw ka baara bɛnnen don a ma dɛ dɔw ka baara bɛnnen don a ma mais e ye kuma de fɔ sɔgɔmada in na i n'i yɛrɛ sagola bilen quoi ka bɔ 2012 la kana fila ɲinana a ma fɔ an kɔ a bɛɛ kɛra an tɛ ɲina yan nɔ kɛra bɛɛ ɲɛna adamaden bɛɛ de sugu dɔnna hali su minnu bɛ dugukolo kɔrɔ olu de sugu dɔnna minɛ mais ni maliyɛn den de ko ka hakili ta fɛ ka kunu c'est an tɛmɛna nin taw kan ni min ko k'ale hakili bɛ sunɔgɔ la ni sa nin yɔrɔ ninnu na dɛ k'a fɔ ko journaliste burujalaka tɛ olu dɔn kana mɔgɔ hakili la kun na olu tɛ olu ka dɔ kɛ sunɔgɔ la tabarikala bɛɛ a dɔnniyaw b'an bolo don natɔ la ne y'a f'i ye n bɛna kuma de a dɔnniyaw b'an bolo a mɔgɔ de bɛ CNT kɔnɔ wa mɔgɔ de bɛ aw journalistes la n terikɛ ne bɛnkɛ a ka sa de bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na bɛn u ma mɔgɔ dɔ bɛ ka sara 2 de ta don bɛ CNT kɔnɔ CNT bɛ ka i sara mais i sa bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na di a mɔgɔw ma wa o mɔgɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka mission de la a bɛ journalistes de la wa ne nin filɛ nin ye n da ye kuma la bigi tu a kan aw ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen dɛ ni n da fɔ o la a prévu dɔ de bɛ n bolo quoi aw bɛ Mali kɔnɔ malidenw de tɛnɛya bɛɛ quoi aw bɛ Mali ka baara kɛ aw bɛ CNT kɔnɔ a bɛ k'o bila Mali i bɛ ka wari ta k'o dun faransiw bɛ ka wari cɛ k'o d'a ma n b'a fɔ a fɔcogo la aw bɛ taa ka jamana buruja ni jɔ CNT kɔnɔ i b'o de fɔ n'a ma CNT ni ci bɛnkɛ don natɔ la an bɛna kuma de fɔ ye ala ka tigɛ yɛrɛ kan n'i ye ko min bɛ di bɛnkɛ kan k'a n'a ka nin b'a ta a su de kɔnɔ a kisɛ de bɛ n tigɛ kɔnɔ ala ka tigɛ yɛrɛ d'a ma. Sidibe an b'i fo président il faut qu'il barque. Aha. Mauma baba me sabe lo que la mauma. Aí com canteto. Fala pro ele. E mona minga, se boa. Jamana política é isso. E a foto como me. Ne abi bala asuni juju wele ka yele kuluba. A ko jamana de gɛlɛya na ko ka kɛ Allah kama. An ka jamana kɔni gɛlɛya kɔnɔ. A y'a fɔ. Mais ni maaw minɛna o la et que juge tɔw k'a fɔ ko b'u protéger ne y'o kɛ o ye jafandu jamana na il faut que o k'a faamuya personne n'est au-dessus de la loi an bɛɛ ka sariya ka bonya an faamuya an ka sera olu ma n'i y'a ye bi nka ko mɔgɔ bɛ siran olu ɲɛ fanga de kɛlen ka di o ma fanga de ye fanga di o ma à travers la loi n'o loi ye minɛna o la donc il y a peut-être un peu de cadeau il va partir comme ça o k'a faamuya k'a fɔ jamana de gɛlɛya min na o k'a dɛmɛ anw ka jamana ye bɔ gɛlɛya la zon o zon bɛ yen justice cɛ la tiɲɛnikɛlaw cɛ la ka fantanw to nɔ o ka fɛn bɛɛ kɛ k'o k'o cɛ la pour que mɔgɔw k'u bonya parce que le peuple malien ne se retrouve pas dans la cité le peuple n'est pas fier de la cité mais aujourd'hui le peuple est fier de son armée gɛlɛya kɛra cogo donc il faut qu'il marque tabarikala Togo merci président 20 18 65 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye ala don allo an sɔgɔma somɔgɔw bɛ di alhamdulillah tabarikala tɔgɔ ni jamu Drissa Maïga di Catalan do kuma b'i bolo Catalan DJ Mas bi fo kosɛbɛ ka Janginɛ Jara yɛrɛ fo kosɛbɛ ani Kebe ani Kɔrɔ Ɲɛma ni man bugula ani Biye Sidibe ni Kasim Karore tabarikala ani Nuhu Togo ne yɛrɛ bɛ fɛ ka min fɔ quoi hali ni faden min bɛ ɲɔgɔn wɛrɛ n'a bɛlɛw
an bɛ fɛ ka faransi ko de dilan wa ou bien an bɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko faransi yɛrɛ de ye mali jugu fɔlɔ ye a ko filɛ dɛ ko dilan min la ko dilan foyi t'a ni faransi cɛ mali hadamaden yɛrɛ kan k'a dɔn i yɛrɛ hakili tɛ fɛn min na walahi faransi bɛ s'a ma jango i hakili bɛ fɛn min na a ko filɛ dɛ mɔgɔ min ninnu tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko o b'i to yen mais o t'an to yen mais ala fana t'u to yen an fana t'u to yen walahi an t'u to yen et puis o maa bi n'a bɛnna kuma na mali la ou bien faransi ko kɛɲi duguri la walahi ala ɲɛ b'u bɛɛ la tabarikala an ti maa si ka n'a bɛlɛ la an kɛ jamana kɔrɔ n'u b'u ka n'a bɛlɛ la u ka taa n'u ka faransi k'u ka n'a bɛlɛya kɛ yan fɛ an man ka hɔrɔnya n'an ka jamana de to merci beaucoup ya rabbi ala k'aw bolo mɛn ka baara la amin arabi. Merci beaucoup. 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Allô? Allô? El commandante. Oh, le bulldozer du micro. Maréchal. Wakati sera. Min fo ka n dɔgɔnin mandi fo. A tulo b'i la. Voilà, ko kalifa b'a nɔ la. Umar Cɛfi. Tabarikala. L'héritier de Bamanan. Tabarikala. An ta kun mɔgɔ ɲuman Konate. Ne yɛrɛ k'a fɔ o ye. Auditeur cɛ n'a muso ani dakawuliteur bien sûr. N bɛ bɛɛ fo. Ni Ala sɔnna. Wagati b'an kɔ la. Tabarikala. Kuma caman tɛ ne bɛ n bɛ kuma saba dɔrɔn de f'i ye. As. A bɛ mɛn ka to ka fɔ. Mais a tɛ mɛn ka to ka kɛ. I ɲɛji fɛn fɛn kasitɔ ye ala ko la. O ɲɛ tɛ jeni sini lahara. I y'a ye sa. Ni nin mana ni ala y'i ban ka ni nin sɔn don o don. Sisan b'a sɔrɔ o bɛ dugu jukɔrɔ. Tiɲɛ don. Masa ala ka tile hayira. Ya Rabbi. La. An b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye. Allo? Ala sɔgɔma. Samake. Wallahi ma cɛ ni ma ja kuma ye. Wallahi. Kuma b'i bolo. N bɛ sɔn ka sun tigɛ tama ni dusu kasi ye. Ye? N bɛ min fɔ an fa ye. Bacili. Mission tɛ fɔ a fɔ a b'a bɛɛ lamɛn. A b'a lamɛn a b'a mɛn. N'a b'a fɔ an denmisɛnninw ka sogɛli ninnu. An ta nin dɛ n'a ni min ka d'a ye komi ale an y'a fɔ dɔw y'a fɔ olu min na u b'a bɛn ale ma. Ale yɛrɛ ka sogɛli ninnu kelen da t'ale kun wa? Da t'a kun ka sogɛli ninnu wa? A k'a neni. Ne bolo jamana in cilen filɛ Masi ni seconde tɛmɛna dɔ bɛ sɔrɔ ka nationalité falen Mali kɔnɔ yan. Parce que Masi e jɔ Masi jamana in cilen filɛ a tɛmɛna kulonkɛ kuma kan. Parce que an bɛ se ka kɛlɛ kɛ ka tile kɔrɔ ka jamana ta ka minnu sigi ko dɔw ka wuli tile kan bere fo ka nasɔngɔ ɲini kɛ k'u bɛn'o ci an tɛ bɛn n'a ye. An b'i fo. Voilà. Merci. Allo? Nba Burama Fofana. Awɔ. An bɛ min fɔ ka jamana in mɔgɔ minnu bolila ka bɔ M5 na. Mɔgɔ minnu? Mɔgɔ minnu bolila ka bɔ M5. Dɔw fana bolila ka bɔ M5 la. M5 fɛn caman boli ka taa Kurasuba. Ye? Awɔ minnu bolila ka dɔw. Kalama u ye walahi u ka kɛlɛ kun bɛ jamana ko ye. A tiɲɛ de ye. Ni mɔgɔ min jɛra ka kɛlɛ kɛ. N'o ye fanga sɔrɔ e kan k'o de dɛmɛ n'o fanga e ko. E bɛ bolila gosi parce que na tɛ milisi yan ka e ye. So i ni mɔgɔ wɛrɛ de ka baara la. Mɔgɔ dɔw y'a kɛlɛ kɛ. La o. E yɛrɛ terikɛ. Ale tun bɛ panpan ka kan ka kuma i ko a bɛnna turu kɔnɔ. A ka ɲi dabila yan. Ok, ni Ala sɔnna ma. An b'i fo kosɛbɛ i fo fana 20 20 18 65 an ka maa kelen ta ka sɔrɔ ka jɛmukan ni ka a kun cɛ o la don. Allo? Allo? An ce. Aba an ce. Tɔgɔ ni jamu? Madu Tarawele ka bɔ Kalaba administrateur la. Dakuruɲa kelen b'e bolo. Ko n ka jɔn. Nka Burukina kaw ka ko in a ma ne kunkolo minɛ dɛ. A m'i kun minɛ? A man kun minɛ. Tabarikala. Miirila kuma in n'a ka miira la cogo o cogo ma faamuya sɔrɔ a la. U ka sɔrɔsiw nali min kɛra ko an ka jɛ ka baara kɛ yan. Voilà. Ala kana bɛɛ hakili a fɔ ko in filɛ ɲɛma jɔlen. Fana précipité dɛ. Ni Ala sɔnna ma. O bɛ diɲɛlatigɛ kow don. Ni Ala sɔnna. Hadamaden a b'i lasɔrɔ maa wɛrɛ fɛ dɛ. Ayiwa Ala ka jamana ɲɛma jɛ. Amina arabi. Ala ka hɛrɛ caya. Amina arabi. Ala ka hɛrɛ caya. Amina. Ala ko k'Ala kɛra kɔrɔ. Amin. Wale Ala ma. Wasalim.
jagina k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ye u jɔlen ka to jango an bɛ seli ɲɛkɔrɔla in na bamanciw u b'u sɔn kosɛbɛ nin waati ninnu na sabula a bɛ f'u ye u ka karamɔgɔw fɛ k'a fɔ ko jagina ko nin waati yɛrɛ de ye kɛlɛ yɛrɛ waati ye caman dun bɛ ngolo man ɲi hakilina min b'u la a hakilina a cɛ ka jugu fo ka taa fɔ a to ten a t'i don arijinɛ kɔnɔ a t'i don fan si fɛ nka karamɔgɔw u ka karamɔgɔw kɛlen don k'o de don u kun na o de kama sa a bɛɛ lajɛlen b'a a ɲini ka tiɲɛliw kɛ nin waati in na sabula karamɔgɔw dɔw kɛlen don k'a f'u ye ɲɛna ko n'i sara nin waati in na ko arijinɛ ye i ta ye ka sɔrɔ i ta yɔrɔ dɔnnen don a ma fɔ maa si ye diinɛ sira fɛ i ka nin kɛ maaw la o de kama an ka wolomasiri tabaw u jɔlen ka to nin waati laban ninnu na jango sunkalo tile 10 laban ninnu kɔnɔ jagina an ka nin f'u ye sanga nin waati bɛɛ u y'a baara daminɛ surɔ u ye fan bɛɛ kɛ karifuru caman bɛ yen jaw bɛ yen k'a fɔ wolomasiri tabaw jɔlen bɛ karifuru caman na a banna k'a ɲini maaw fana fɛ k'u bila u ka bolo kan a banna n'u ko k'u b'i f'u ye i jɔ i k'u f'i ye i jɔ i ka f'u ye ni ko t'i kɔnɔ a banna i jɔ i ka f'u ye a banna maaw jɔlen ka to lakɔlɔsili ka kɛ ka ɲɛmajɔ kɛ cogoya min na bamanciw an bɛ se k'u kɛlɛ kɛmɛ kuma kun cɛ ka bɛɛ lajɛlen fu a y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye mesure mun taara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka don o mesure ninnu da fɛ bawo a bɛ don an bɛɛ lajɛlen ka lakana kɔ de kɔnɔna na ni ala sɔnna ma Janginɛ 14 heures an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala sɔnna o tɛ ka bɛɛ fo kibaruya minnu mana sɔrɔ tile kɔnɔ ko o di maaw ma ladiriya kɔnɔ Mulaye Ama n'a ka foli bi yan ka bɛɛ fo merci